नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रतिथर परि आज आपण आनी आछि एक सुंदर कहानी जाकु रचना करिसंती गाल्पिका अध्यापिका बसंत मंजरी मिश्र। हाँ श्रोता बंधु, आज प्रत्येक मनुष्य जस ख्याति धन संपत्ति आ प्राचुर्य को नहीं निजको खूब बड़ मन करे। गर्व अहंकार रे धरा को सरा मन करे नाही। हेले से भूली जाई थाए जे तारे पार्थिव शरीरटा जेतबळे अलगा होई जाए, जो घर संसार परिवार पई से एते सब कथा करूथला सेमानक पई से होई पड़े अपरिचित। एभली एक कथावस्तु को नहीं आजिर कहानीटी गतिशील। कहानीर मुख्य चरित्रर मृत्यु हो जाइछि आ मृत्युर दशाक्रिया मध्य किपरि पूरा परिवार पई से होई पड़िछि अपरिचित अनावश्यक, ताहाकु नहीं आजिर कहानी। कहानीर शीर्षक अपरिचित। तेरे कहानी भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे, जदि आपण मैंने एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज कहानीर शीर्षक अपरिचित, गाल्पिका बसंत मंजरी मिश्र। धरणी राणी कला पाट पिंधि खूब सुंदर दिशुची। पुण्य परर द्वितीय चांदटा ता मथार श्वेत चंदन टीपा भली दाउ दाउ करुची। चारिआडे सुनसान खाँ खाँ, केमिति गोटे अजणा आतंक छाई जाइछि चारिआडे। सू सू शब्द, केही जणे कांदिबार स्वर सुबुची। किंतु एते रातिरे किए कांदुची? कान डेरी शुणिले शुभकांत। ओहो, केड़े हिनिमानी होई गुमुरी गुमुरी कांदुची शुभ्रा। इच्छा होची दौड़ी जाई छाती रे भिड़ी धरी टिके बोध करि दबाको, पिंधा गामुछारे टिके ता मुहटी पोछि दबाको। कांदी कांदी आखि दिटा फुली गलानी बिचारीर। एते थंडा पड़िलानी, बिचारी थंडारू रक्षा पाइबाको जाकी जुकी शोइछि। जाए कंबलटा घोड़े दिए ताको। एमिति केते कोन भावी चलिथिले शुभकांत। झरका फांकरे देखुथिले शुभ्रार सुंदर मुहटी को। अंधार भी स्पष्ट बारी हो पड़ुला तार से गोरा तकतक मुहटी। अस्त व्यस्त केश विन्यास और रंगहीन परिपाटी रे भी शुभ्रा सुंदर दिशुतला। गोरा तकतक चेहरा और गोलापी गोलापी ओठ तांको अबेलार भी तांको जीवन रे से गोलापी मुहूर्त गुड़ी को मने पकई दउतला। किंतु शुभ्रार आखि बोल मानु नतुला। केतबेले जदि आखि लागी जाउतला, स्वप्न रे भी काहार गुटे चेहरा आखि आड़ुआल जमीती ताकू कणई कणई चाहूला। जोर रे दमकाई पवन आसी झरकार कबाटटा धड़ कर बाड़े देला। शुभ्रा को लगिला किए जमीती तांको हृदयर खोला झरकारे ठिया होई किछि कहूची, किंतु से सुनी पारु नांती। धड़पड़ होई दौड़ी गले से झरका पाखकू। निरेखी चाहिए अंधार को। कई जने ठिया हला परी अनुभव होला तांको। धीरे कहले, किए सेठी किए? किछि प्रत्युत्तर पाइले नहीं। खटिया को आसी शोइबा को चेष्टा कले। चाही चाही सकाळ पाइगला। बंधु बांधव को गाड़ी आसी घर सामने अटकिला। शुभ्रा द्वार मुहरे ठिया हुई चाहूला बंधु बांधव काड़ को। हठात पुओ सौरभ पाखक आसी कहला, बो भीतर को जा, बापा चा पठा। शुभ्रा किंतु भीतर को न आसी चाहूले फूल सजाड़ी आड़ को। भली की भली सुंदर फूल सजई चली से मंडपर गोटे कोण को। रजनीगंधा फूलमाला को चाहू चाहू तांकर मने पड़िला विवाह बेलर गोटे छोटिया कथा। बहु बेशरे सजे हुई आखिरे आखिए स्वप्न नहीं बसी था से। हठात कई जने कहला, एई बरजात्री आसिले चल जा। समस्ते खूब जोर रे हसी हसी दौड़िले। किछि समय पर सान भौणी गोटे पैकेट धरी धईसई हुई आसी कहला, देखिलु नानी, एटा कौन? नुआ भाईना देइछन्ति तो पाई। लाजई लाजई चारिआड़ को चाही अति संतर्पण रे पैकेट खोलिला शुभ्रा। देखला बेल को विराट रजनीगंधार माଳ। मुरुकी हसी शुभ्रा भावुथिले, यांकु केमिति जना पड़िला मु रजनीगंधा बहुत भल पाए बोली। आज विवाहर एते वर्ष पर भी फूल सजाड़ी हाथ रे रजनीगंधा माଳ देखी से पुराणा स्मृति मने पड़िला सत, किंतु से स्मृति आ हृदय आलोड़न सृष्टि करुनथुला, बरं भरीदेला ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଶୂନ୍ୟତା।
ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ବୁଲୁଥିବା ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ଶୁଭ୍ରାର ଅନ୍ତର ବେଦନା। ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଦୁଇଟି ଧାର କେମିତି ବୁଝିବେନି ଶୁଭ୍ରାର ମନର ଭାଷା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ନାତୁଣୀ ଶିଲି। ଶୁଭ୍ରାଙ୍କ ହାତରେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଗଜରାଟି ଧରେଇ କହିଲା, ଜେଜେମା, ଏଥିରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଯୋଡ଼ି ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଦେଲ। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳଟି ଧରି କିଛି ସମୟ ଆଖି ବୁଜି ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଶୁଭ୍ରା। ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ମନର ମଣିଷ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସାରା ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ ମୋତେ ଏମିତି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବେସାହାରା କରିକି। ତାପରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଯୋଡ଼ି ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ ମାଳାଟିକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଫୁଲ ସଜାଳି ଆସି ଫୁଲ ମାଳଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ହାତରୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ଶୁଭକାନ୍ତ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶୁଭାକାଙ୍କ୍ଷୀଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ। କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଏକୋଇର ବାଳା, ତାଙ୍କ ବିଶି କେଶନ ସୌରଭ କେମିତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଭଳି ଦେଖାଗଲାଣି। ତା ଚୁଲବୁଲ ଚାହାଣୀ ବଦଳି ଯାଇଛି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀରତାରେ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଖି ଦୁଇଟି କେମିତି ନିରଭି ଯାଇଛି। ବେଶ ପୋଷାକ ପରିପାଟି ସବୁ କେମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ବଡ଼ ସଜେଇ ଦେଇଛି। କେହି ଜଣେ ସୌରଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଚା ଟିକେ ଦେଲୁ ତ? ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲା ସୌରଭ, ହଁ। କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରେ ହେଉଥିବା ଦେଖି ପାଖକୁ ଗଲେ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଟିପ୍ପଣୀ ଶୁଣି ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବୁଲୁଥିବା ପଙ୍ଖାଟା ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗର୍ଜନ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ ବାବା ଶୁଭକାନ୍ତ, ଭଲରେ କାମଟା ସାରିବାକୁ ଦେ। ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ ଶୁଭକାନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାର କିଏ ଦେଖିଦେଲା ବୋଧେ। ବିରାଟ ଭୋଜି ହେଉଛି। 25-30 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଓଃ, କି ବାସ୍ନା! ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟର ମହକକୁ ପେଟ ଭରି ଉପଭୋଗ କଲେ ଶୁଭକାନ୍ତ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁଅ ମନ ମାରି ବସିଛି। ସବୁ ସହିପାରନ୍ତି ଶୁଭକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏକୁଟିଆ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଦେଖିଲ ପୁଅଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ପତ୍ନୀ ଶୁଭ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ି ପକାଇଲେ ପତ୍ନୀ ଶୁଭ୍ରା। କାରଣ ଦୁଇଟି ଶରୀର ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ। ଶୁଭ୍ରା ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଭଉଣୀକୁ କହିଲେ, ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦହି ସରବତ ଦେଲୁ, ପାଣି ଟିକେ ବି ପିଇନି ସେ। ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ ଭାବୁଥିଲେ, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ଏତେ ଯଶ ଗୌରବ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଗେଟ୍ରେ ଝୁଲୁଥିବା ତାମ୍ର ଫଳକରେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ। ବିରାଟ ଘର, ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୋଟିକରେ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିରେ ବି ଲେଖା ହୋଇଛି ଶୁଭ୍ରା ଆଉ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ। ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୋ ପରିବାର। ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ହସିଲେ ଶୁଭକାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କାହିଁକି ଅପରିଚିତ? କେହି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସବୁକିଛି ସେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଜକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କାହିଁ? ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଦାମୀ ପୋଷାକରେ ଢାଙ୍କି ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ସେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସବୁଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆହା ଚୁଚୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ବି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ? କାହାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ମୋର ମୋର କହି ସାରା ଜୀବନ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ସେ ଅପରିଚିତ, କାହିଁକି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ? ଓହୋ, ଆଜି ସେ ଫଟୋ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ପରା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଝୁଲୁଛି ରଜନୀଗନ୍ଧାର ମାଳ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 10 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମୃତ କହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ଏବେ ସେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି। ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ଶୁଭ୍ରାର ଶରୀର ଭିତରେ। ଯେଉଁ ଦେହ ଆଉ ମନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ ହିଁ କେବଳ ରାଜା ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିଥିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଗାଳ୍ପିକା ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅପରିଚିତ। ଶୁଭକାନ୍ତ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିଯାଏ ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଘର ସଂସାର,
परिवार बंधुवर्ग सबकिछिर वास्तवता असरीरे आसी देखी पत्नी शुभ्रा मने मने शुभकांत को खोजी आत्मविलाप करुची। हेले साही पड़िशार टुपुर टापर शुभ्रा को नहीं कटु कथा जीवनर वास्तवता को बुझे दिए। हाँ श्रोता बंधु, जीवनर वास्तवता ही ठीक शुभकांत परी आमे संसार परिवार धन संपत्ति को नहीं जो गर्व करिथांती ता किंतु चिरस्थायी नुहे, बरं सबु परिचित मनुष्य माने दिन कईटारे अपरिचित पालटि जाती, जहा ई कहानी प्रतीयमान होइछि। आशा कहानी आपण निश्चित भल लगी आ जदि भल लगी थाए आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिए नहीं। मु पुणी आसबि आसंता सप्ताह आउ एक नुआ कहानी नहीं से जाए रोचे। नमस्कार।